Ramadan. Jarang pernah. Si Prono. Si Prono. Ah, vous en va. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Et bon? Ouais, ça va. Chef, bonjour. Bonjour, bonjour. Tu es introduit, non? Tu es introduit? Comment? Tu es introduit? Oui. Attends, mon signal, tu vas faire. Chef, on y fait, ça passe pas. Il a appelé chaque il dit, pas ça. Donc, il a appelé Traoré. Et il dit, il est en train de s'apprêter pour lui. Il dit, il t'a appelé, on dit, toi, On va commencer. Parce qu'on est pris par le temps. On va commencer. Yacoub. On va commencer. Merci à Kawadjuli. Tu vas introduire? Hein? Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, créateur des cieux, de la terre, de l'univers dans toute sa splendeur. Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, maître suprême de tout l'univers. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous rendons également la gloire et l'excellence à notre éclaireur, notre boussole, notre exemple, notre guide et notre modèle, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans Allah et nous, votre émission qui passe en revue l'actualité sur la religion islamique ici à Benjerville. Et c'est un honneur pour nous. Retenons que nous sommes dans ce mois important, le mois de Ramadan, ce pour donc les bénédictions, les tafsirs et également, pour ne pas dire la description du Saint-Coran dans toute sa splendeur. Ils sont dans ce studio, les différents acteurs de cette religion, cette noble religion, voilà la religion islamique. J'ai donc ici à ma gauche Oustaz, pourquoi ne pas dire Imam Boiré, qui est avec nous pour donc ce qu'on appelle les rappels sur les différentes prescriptions du Saint-Coran. Oustaz Boiré, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Il parle en malinké, il danse. Et également, dans ce studio, nous avons notre cher Imam Fani qui est avec nous, bien évidemment, pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute sa splendeur. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet d'être ici, dans ce studio aujourd'hui encore pour la énième fois, pour parler de la religion musulmane. Imam Fani, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue. Merci beaucoup. Également, dans ce studio, nous avons Yacoub qui va prendre voilà, le micro. Yacoub Kone, qui est avec nous, qui lui va essayer d'interpréter en français ce que nos imams diront, bien sûr, concernant cette émission, Allah et nous, sur les antennes de la radio de Benjerville. Yacoub Kone, salam alaikum wa rahmatullah. Merci et bienvenue. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, bienvenue. Merci, je rappelle que Ouattara Jakarija réalise cette émission, supervisée par Franck Kassi, bien évidemment. Oustaz Boiré, bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin asma salatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ambe yanambe anda do an kuma na be foli di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma silamɛw bɛɛ lajɛlen foli kɔfɛ
an b'an ka dugutigi fo dugutigi le mairie dugu b'ale ka marali kɔnɔ mairie folen kɔfɛ an bɛ superviseur fo a n'an yɛrɛw kɛ gwagwa dugutigi ani ka fara an ka imamba kan n'o ye Alhaji Yabo Konate ani ka fara imam bɛɛ lajɛlen kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ana ka fara an yɛrɛ karamɔgɔ kan n'o ye Alhaji Seku Kone a ma yan sɔrɔ fɔlɔ nka a bɛ sira la ka na yan'a ka na an bɛna dakuruɲɛ fila fɔ yanni karamɔgɔ bɛ don yɔrɔ in na an b'a ɲini Ala fɛ an bɛna kuma min fɔ k'an sababu bɛ Ala k'o k'an ye an fana farala ɲɔgɔn kan yan nɔ an ka imam min n'o ye imam Fane ani an ka imam Yabo Kone inshallah an de farala ɲɔgɔn kan yan ni an ka imam min n'o ye Alhaji Imam Suleiman Kawale donc anw de bɛ yan an bɛna dakuruɲɛ fila fɔ yanni an karamɔgɔ kan an bɛna min fɔ Ala k'an sababu bɛ alhamdulillahi rabbil alamin salatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنت نهر لا شو هر على قدام أم بدون من كنا نوي يوم الجمعة Seydul Ayami juma ile don kuntigi ko Seydul Ayami don o don bɛ Ala ye tile 7 da nka juma de y'a bɛɛ lajɛlen kuntigi juma lahɔrɔma Ala k'an don a kɔnɔ an ka nin ye waati kɛ an tɛ taa misiriw la alhamdulilayi an ye kunnafoni ba sɔrɔ min b'a jira k'a fɔ ko misiriw bɛ seli an b'an ka gouvernement fo ka dugawu k'u ɲɛ Ala ka u mɛn u ka baara la silamɛw a fɔla ko misiriw dayɛlɛnna misiriw an bɛ se ka farida 5 seli misiriw kɔnɔ min y'a mɛn e k'a lamɛn nka a fɔla ko juma le t'a kɔnɔ o kosɔn bi an ma taa juma seli donc ye différence fara la dɛ k'a fɔ ko an bɛ misiriw seli farida 5 bɛ taa seli misiri kɔnɔ nka yomal juma o t'a kɔnɔ yanni biɲɔgɔndon cɛ Ala ka o fana bila a kɔnɔ Ala k'o k'an ye n'o bɔra yen an bɛ sunkalo le kɔnɔ kunun mɔgɔ dɔ y'an ɲininka a ko ale ka musokɔrɔba man kɛnɛ a ye tile 2 don sunkalo kɔnɔ nka bana y'a dɛsɛ nka ale bɛ burusi kɔnɔ olu kɔni dɔgɔtɔrɔ m'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ musokɔrɔba tɛ se ka sun nka musokɔrɔba yɛrɛ de dɛsɛna a tɛ se ka sun don ko yala a ka ko bɛ kɛ cogo di an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔ mɔgɔ ni bana ye dɛsɛ sariya b'a fɔ fɔlɔ n'i bɛ sun na ni bana nana e dɛsɛ i bɛ ji min fɔlɔ n'i ye ji min fura bɛ k'i la wala kɛcogo de b'o ye dɛ ni bana ye dɛsɛ sunkalo kɔnɔ ji de bɛ min fɔlɔ dumuni ni ji de bɛ di fɔlɔ ko se ka fura ko o labɛn Ala k'a faamu ɲuman da donc an ye jaabi min di an balimacɛ ma k'a fɔ a ka musokɔrɔba ɲɛ o de ye mude sumali bɛ wajibiya a kan parce que bana min b'a la a ko bana kɛnɛya ta tɛ bana min don bana in kuntala ka jan nka a tun bɛ débrouiller n'a ye de donc a bɛ wajibiya a kan a bɛ mude suma kilo 15 10 kilo par jour kilo a bɛ taa bɛn kilo 15 ma ne ye dɔ fara a kan 100 grammes b'a kan o 100 grammes ni ne y'o fara a kan a bɛ se ka kɛ kilo 16 a bɛɛ bɛ se ka di sunkalo daminɛ a bɛ se ka di a laban don a bɛ se ka di kalo yɛrɛ cɛmancɛ la wala di waati t'a la a ka bɔ kɔ an b'a ɲini Ala fɛ an balimakɛ min y'an wele ka kunnafoni ɲini Ala k'a ka musokɔrɔba Ala k'a kɛnɛya a bɛɛ ye mun de suma ni sunkalo banna k'a di silamɛw ma bon n'o bɔla yen an bɛ taa jumɛn kɔnɔ juma seli toujours mɔgɔw dɔw b'a la ka jogo 2 seli jumadonya fɛ an karamɔgɔ y'a jaabi di an bɛ segin a kan hali kunun dɔ yɛrɛ ne yɛrɛ wele ko ko olu tun bɛ to ka jogo 2 seli n ko a ye kataw kɛ a bɛ segin a ka seli in kan a fɔla ko juma seli ka lajɔ misiri juma ye farida ye nka a fɔla le ko a ka lajɔ ni juma seli jɔla seli fana yɛrɛ bɛ bila place la an bɛ jogo 4 seli i ka so donc mɔgɔ mun b'a la ka jogo 2 seli jumadonya fɛ i bɛ segin i ka seli in kan n'a y'a sɔrɔ i ye jumako 4 sɔrɔ jumako 4 ni
a bele jele juruba kela serfana seli ebe segi serfana kan ka seli kurai alhamdulillah kami sani kana mi ko la tɛmɛ ne ka nin ko kɛ o yɔrɔ la quoi na bari mo kunnafoniya juma seli kan na yala sisan fɔlɔ k'an kana jumaw seli misiri la na mais est ce que maa min bɛ sisan ni i bɛ ka so kɔnɔ mais juma tɛ seli ka kɔrɔ bon jama dɔɔni bɛ yen est ce que a dagani bɛ ni juma wagati sera a ka juma kɛ wa k'a sɔrɔ misiri kɔnɔna tɛ alhamdulillah an karamɔgɔ n'o ye an ka sheikh alhaji imam suleiman tarawele a ye ɲininkali min kɛ ale b'a dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan nka a y'a kɛ de a b'a fɛ ka kunnafoni di silamɛw ma an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn a ti daga juma tɛ se ka seli yɔrɔ la fo yɔrɔ min a k'a sɔrɔ yɔrɔ sabatilen don jamiyatu bɛ ɲɛ a kɔnɔ ka taa se fo don min ma o kosɔn hali an balimaw bɛ seli kɛ ekɔlisow kɔnɔ ni yɔrɔ datugulen tɛ a sabatilen tɛ sariya ti jɛn n'a ye juma yɔrɔ la yɔrɔ min a datugulen tɛ sariya ti jɛn n'o ye fiyewu donc an b'a fɔ alhaji imam suleiman tarawele a b'a dɔn nka a ti daga juma ka seli dɔ fɛ a ka denbaya la ten k'a fɔ ko k'a sɔrɔ misiri tɛ jamiyatu yɛrɛ juma bɛ seli yen de n'a fɔra a ka jɔ i bɛ jɛn n'a ye i bɛ seli fana seli ne ka denbaya ye misiri kɔnɔ a banna a bɛ a to mɔgɔ joli de ni juma bɛ se ka daminɛ mɔgɔ hakɛ joli de bɛ yen ni juma bɛ se ka daminɛ n'o ye n'o dafara misiri kɔnɔ ko juma bɛ se ka kɛ ka kutuba kɛ a ka kɛ misiri kɔnɔna ye alhamdulilayi an ka seku hali sisan ale b'a la ka kunnafoni de di silamɛw ma n'o tɛ a bɛ fɛn o fɛn ɲininkali kɛ a b'a bɛɛ de dɔn a b'a bɛɛ dɔn a b'a la ka ne kɔni ɲininka dɔrɔn a b'a kɛra ka ɲɛ mɔgɔw ka se ka kunnafoni sɔrɔ ala mazabi imam malik komi anw ye kalan kɛ u ka mazabi kɔnɔ an karamɔgɔ yɛrɛ bɛ yan mazabi imam malik ko mɔgɔ 12 mɔgɔ 12 juma bɛ jɔ ni mɔgɔ 12 de n'a kɛra mɔgɔ 11 k'a sɔrɔ seli daminɛna mɔgɔ 12 yanni seli ka ban mɔgɔ 11 kelen tɛ yen a bɛ segin seli fana kan. alhamdulilayi bon an ka seku nana n'o ye alhaji seku ye ayiwa donc an bɛna kuma nɛgɛni tɛmɛ ale ma ni ala ni kira jina ma an b'a fɔ k'i danse alhamdulilayi an b'a fɔ ni sababu ala ka tɛmɛ kuma ala k'a d'a ma jaayi nabi musa i yɛrɛ sɔnna tarawele ma. Merci beaucoup, merci chers auditeurs, et nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette émission Allah et nous. Je rappelle que notre cheikh Koné nous a rejoint voilà, dans ce studio pour donc essayer de décrire dans toute sa splendeur à travers cette expression que nous appelons affectueusement le tafsir. Tout à l'heure, vous avez entendu la voix de l'imam Bouhari qui était en train de revenir sur quelques conseils concernant ce mois de Ramadan. Disons, chers confrères, on va quand même, je vais vous permettre de revenir là-dessus rapidement en, disons, en 1 minute. On va d'abord saluer notre cheikh. Cheikh, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Dansez. Al-Hajjara. Alhamdulillah. Banchi. Imam Yacoub, alhamdulillah. Très rapidement, l'imam Bouhari tout à l'heure a pris la parole. En fait, il y a un fidèle de la communauté qui lui a posé une préoccupation. Elle est relative, n'est-ce pas, au cas d'irresponsabilité dans le mois de Ramadan. C'est-à-dire, il y a des gens qui, pendant le mois de Ramadan, ne peuvent pas jeûner. Donc, la question qui lui a été posée, il lui a été posé la question de savoir si une personne âgée, n'est-ce pas, est dans l'impossibilité de jeûner, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il a dit rapidement que si c'est une maladie incurable, si la personne souffre d'une maladie incurable, alors il faut donner ce qu'on appelle la compensation pour tout le mois de Ramadan qui est environ 16 kg, n'est-ce pas, de blé. Ça peut être du riz, du maïs et autres. On donne ça, n'est-ce pas, à un indigent. Donc la deuxième préoccupation, avec la situation extérieure que nous connaissons, que le Covid qui a entraîné, n'est-ce pas, la fermeture des mosquées, il y en a qui chez eux à la maison continuent de faire la prière du Juma en 2 rakats. Donc il donne la réponse selon la jurisprudence qui dit que quand c'est pas Juma, alors la prière de jour prend la place de Juma. Donc à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui font 2 rakats à la maison, qui savent que c'est ni les noms à venir, mais il faut faire, n'est-ce pas, désormais 4 rakats comme pour la prière du jour. C'est ça. Merci beaucoup Yacoub Koné d'avoir donc donné toutes ces informations en français. Et je rappelle que notre cheikh est là, voilà, sans transition. Cheikh, salam alaikum, allons-y. Bien sûr pour le tafsir. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوتا لباني كلتا لباني أن فانا بركة على كودام. آمين. كأنو تشاما يرانا كنيرانا كأنو تشاما يرانا على كودام. آمين. أنا ناوسر أبي دينا بارابلا. الله. الحمد لله أبي براجي كلي أبي سرقي. الله. أهو abala ne nasoro abala ka ibala ka dina ala ka dina yefo الله. an kala mo imam Traoré abala ki yiniga mal masul bi alam mina ma min sa'id ha abala ki yiniga me abaka la wala sa mawde ka fam yaso ote jaram mu fana bande mena no ya ndo ke jada na dinge alhamdulillah kasara ko yuma be ala fe mo mo ke la sawi na le refa na biya no medina baraka yoy be kasara ko yuma be ala fe sungolo ere nimbe sungolo de mendo ote fande la ka fo ngo sandola ngo sungolo ere kasara ka bo sukaro bedi nono bedi ya famo malo bedi et puis slama bontigi lutigi e ka iba ya fambala kalu sabbe na sungalu kono na mati lutigi slama ka fo aka du dew nyana bon ni kalu yi en fleur sungalu tle tan duru la bi nga kalu tle duru do kalu bis sa kalu sa ne ka so sara bebe kalu tle duru ma sungalu ere bonya ko so sarati kalmo ni ka boni sukaru ni aka boni sukaru yi aka boni mon ya famo moni mbedi aka boka teme fencha maka wallahi billahi parce que mafuhumu sharti mafuhumu ndebe sharia ko mafuhumu ne ka boni fencha ma ka fisani sukaru ni nono ni fenge be akela ko ni mabe na sunti ke sisa zamzam kolon kerefe tamaro bi bolo krama ma we damu ni ma jati na ni loni e dron ibe shinti ga giri zamzam ka ko ala yake nifle umra la sungolo la mbe zamzam kerefe tamaro fle afola ko ka sunti ke ni ji wala tamaro zamzam ko fola tugumi netina tamaro ke ka sunti ke de tamaro chama be ndeka jamana na nefle tamaro zamzam koron kerefe nebe ndesan chama de mbe sunti ke ni tamaro tamaro ko tu yina de me shinka sunde tige ni zamzam e sisa sharia ko walau bi kurbi ma bi iri zamzam ko sunti ke tamaro de ko ni sigin be zamzam koron kerefe ka tamaro ke ka sunti ke ka so ka zamzam ji o da sharia wala sisa tamaro ko yifola normalement ni desete sabado witru ibati ni sabai koro baba la wala rasul mo fo banza shara mo fo banza o sisa no boray ametila ka anyefo ambal maslamo yi ka fo ko munu sigira ya anyafo sa ko benika saradu ana na kana misala nudi sisa wala o ye sosaray mo do be kontere mimbe aka dukono be jembe ala o facture sara nana normalement bebe dodi alema ka fara ɲɔgɔn kan ale bɛ taa kura in sara sunkalo bonya ko sa ko bɔn o tɛ yen ɲinɛ kalo tile 5 an bɛ taa facture sara o bɛnna sunkalo tile 15 ma o tuma fɛ maa bɛ na kura sara di ne ma ne y'a bɛɛ bɛn sunkalo kosɔn o fana ye sunkalo baraji ɲini dɔ walima o bɛna ji ta robinet min na o bɛɛ b'a ta e ka pompe de la nka bɛɛ de bɛ dɔɔni di e ma ka fara ɲɔgɔn kan k'a sara k'a fɔ sunkalo tile 15 filɛ bi a tɔgɔ di kalo sara an kan ka taa ji sara bɛɛ bɛ na ni dɔɔni min ye ne yafala o kɔ sunkalo kosɔn o tɛ yen karamɔgɔ ni ɲɛ bɛ ni baraji la ko ba don dɛ o la sisan o bɔlen kɔ ye ka ɲini n karamɔgɔw yɛrɛ fɛ min ye aw yɛrɛ ye bi ta a y'a tafsiri ti diɲɛ kosɛbɛ yamaruya dilan ko misiriw ka da ye
misiri da yɛlɛla ka bɛn ni juma ye Naam. juma bɛ démarrer cogo min Naam. juma ko yɛrɛ bɛ cogo min Naam. bi ta baro yɛrɛ bɛ juma kan Naam. o kosɔn n'a bɛ badenya la n'a ko ne jɛlen don ɲɔgɔn ye Naam. an n'a ma kuma sun de baara kɛ Allah. n nana sɔrɔ fana a b'a la ka kuma juma ko kan bi ka warada labɛnna juma ko yɛrɛ kan Diya n ye. donc o la sisan Naam. alhamdulillah o la Naam. k'a fɔ an karamɔgɔ ye min ye aw ye Naam. diɲɛ ɲinini kɔfɛ an karamɔgɔw bɛɛ fɛ Naam. k'a fɔ baro bɛ na kɛ nin kan Naam. nka misiri ko kumaw fɔla Naam. bi taa tafsiri jɔyɔrɔ kɔnɔ Naam. est ce que o misiri kumaniyali Naam. ani an tun ka datugu cogo min Naam. est ce que kiti kelenw don Naam. an bɛna taa jɔ o yɔrɔ kan ka sɔrɔ ka don juma kiti ye Inshallah. ala k'an sababu bisimila Ka ɲɛnama tɛ yen. ta ɲɛnama tɛ yen fiyewu d'accord bisimila an bɛ boli de ka taa jɔ misiri ko in kan ka don kiti Naam. وقالوا وقالوا yahudiya ni nasara ko لن يدخل الجنة maa si tɛ don إلا من aljanna ila man fo maa min كان maa min kɛra هودا yahudiya ye أو walima نصارى min kɛra nasara ye o dɔrɔn de bɛ don تلك ni kuma in ni de ko ka أمانيهم nata ye dɛ قل mun bɛ la fɔ aw هاتوا ka na برهانكم n'a ka dalilu إن ye كنtum y'aw yahudiya ni nasara aw ka don ni aljana Sadiqina. kɔnɔ n'a ma kɛ ni maa wɛrɛ ye in kuntum n'aw kɛra sɔdikina k'aw ye tiɲɛfɔlaw ye o بلى kuma bila من maa min أسلم n'a ye yɛrɛkun damajuru sama وجهه a ye karabali yɛrɛkun damajuru sama kɛ wajihi wa ɲɛda la لله kana ala ye وهو k'a sɔrɔ a tilama ye محسن ɲumankɛbaa don فعذره o tilama ka sara عنده له o b'a ye dɛ عند a ma ربه yɔrɔ la ولا خوف siranya yɛrɛ ma kɛ عليهم o kan ولا o هم ma kɛ يحزنون n'o bɛ jigi tigɛ ni maa jigi tigɛlen jigi tigɛra وقالت اليهود yahudiya ko لست النصارى nasara ma kɛ على شيء k'o bɛ diinɛ kan min ye tiɲɛ diinɛ ye وقالت النصارى nasara yɛrɛ ko لست اليهود yahudiya ma kɛ على k'o شيء bɛ diinɛ kan min sabatilen don وهم k'a sɔrɔ u yɛrɛ يتلون u bɛ kalanni kɛ u ka الكتاب tawurata ni injila كذلك قال الذين قال الذين ما يفعلك لا يعلمون متدونك مثل قولهم مثل قولهم وكما يعنانا والله كذلك كذلك والله ako ya malkiamati do jone ka mɔgɔ bɛ na irgazu sufi belebele dɔ de do la église dɔ kɔnɔ mɔkiri karamɔgɔso dɔ kɔnɔ don dɔ o ye ɲininkali caman k'a la ten dɔw ko ko maruf kalki do o tuma fɛ ɲininkali mun nana kan a ɲininkali dɔ tun ye jumɛn ye ko diinatigi jumɛn de ye tiɲɛ fɔ mɛ yamal kiyamati don a bɛ taa don tasuma na jaabi kɛtɔ a ko yahudiya ni nasara don k'o ye tiɲɛ fɔ nka o bɛ taa don tasuma na yahudiya ko nasara tɛ diinɛ ka min sabati la nasara ko yahudiya tɛ diinɛ ka min sabati la o ma tiɲɛ fɔ wa o ka tiɲɛ fɔ mɛ tiɲɛ nin de t'u nafa kɛ na فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر اسمه فيها وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم خزي لهم في الدنيا وعذاب عظيم لهم في الآخرة. والمشرق tile bɛ bɔ yɔrɔ min na ni alikaba bɛ yen والمغرب tile bɛ bin yɔrɔ min na ni baitul maqaddas bɛ yen لله o bɛ ala ta ye فتولوا an tun bɛ silamɛw ye san kelen ni kalo naani kalo 16 o de kɛla ka ɲɛsin baitul maqaddas ma ka seli kɛ kɔfɛ ala ne y'a yamaruya di o misiri nin bɛ madina k'o ɲɛsin alikaba ma فتولوا aw mana ɲɛsin أينما ثم وجه الله ala ka se ɲɛda o b'o yɔrɔ la dɛ إن الله واسع عليم صدق الله العظيم. نعم wala sisan نعم est-ce que an bɛ taa min na fɔlɔ yan n'an kɛ kiti ninnu di نعم an bɛ mesure mun ta la نعم i y'a faamu نعم jamana mɔgɔw ɲɛmɔgɔw bolo نعم fo alimamuw yɛrɛ kɛn bɛ ka
ton sigi akama naam ko no imam Sufyan ya anga président ya naam ko comité de veille naam est-ce que nantara sharia kono amada lu sala kono bore wallahi dalu be allah naam wallahi naam o ko so fuy maddi ka fi kubo allah wallahi man arada allah bi khaira yufaqihu fi din naam nikit ko so salma tashau naam ire bado abe salma tashau sebu alaka hina naam salma tashau ay nya kanu ka dia e fantu me wala data minuit 4h du matin naam wallahi naam ka bera la darsu ta bol minuit 4h naam fiku dia fe naam akoko kiti shitna ne alima fo dina wala Naam. mohamed dina iwa Naam. kiti shitna mi jabi tabu muko so fiku de bake naam ado emi naam oye ame kashine mido naam ko ka mesure de barrière ke naam aman tiga ko ni safna minge naam ko ka mesure de barrière ke naam ko na me sili anga metri kirendo ko Naam. ka mesure de barrière ke naam malo ni do wala ube tuni o kashine be Naam. ko ka metri kirendo anga na nyen tiga do nyon bulu Naam. anga na noro nyon naam kalo bore Naam. anga ta ta mamna wallahi abe boy allah nga haklita soro ko abisa ina anga dalu do dia odongo naam kafo jumeka kafo misiri ka wele me amasili amasili anya dalu dia Naam. seli kafo la fitiri safoti Naam. ote loolu mesure mutala Naam. ni dalu bala Naam. ameta babu tayamu tabamu naam bana barato naam abi gana kabo seljila naam ko do nyesera ko so Naam. kata tayamu naam beke o famna Famna. alhamdulillah Naam. donc mesure ni dalu be boy naam o ye miye naam bana barato naam ni bana dɔ b'a la Naam. mais bana ni maa bin fɔlɔ naam dɔnnibagaw ko bana min b'a la nin n'a y'a yɛrɛ minɛ ka bɔ ji tuseli ma dɔrɔn Naam. bana in tɛ fanga sɔrɔ allahu Ko- ko n'a bɛ ten Naam. ko a ye ji ko to yen a ye ta mamu ta allahu o tɛ mesure ye yan o tɛ coronavirus mesure dɔ o ye y'a dɔ ye alhamdulilayi rabbil alamin o la sisan Naam. sariya ma dɔw ma dɛ Naam. a bɛ sariya kitabu kɔnɔ malikiya la naam ko wala n'a bɛ na toucher ji la naam bana min bɛ yen nin kɛ Naam. a bɛ se ka kɛnɛya Naam. mais tant que a bɛ se la ji ma dɛ Naam. ko bana in tɛ kɛnɛya joona joona o tɛ mesure dɔ ye coronavirus dalu dɔ o ye y'a dan ye ou bien aw ziyadatu maradin naam walima bana min b'a la nin kɛ Naam. tant que a tɛ se la a dan b'a la Naam. mais tant que a tɛ se la ji ma dɛ Naam. dɔ tɛ fara a kan nin bɛɛ sɛbɛnna sariya kitabu naam kɔnɔ naam donc ni dalilu bɛ an ka mesure ninnu na Naam. i y'a faamu walasa a ka kɛ barrière ye Naam. an ni corona bana in cɛ Naam. walahi tagabaabu tɛ yan mun na allahu donc nin ye an seko ye Naam. ka jamana dɔnnikɛbagaw dɛmɛ Naam. ka a cause maaw dɛmɛ Naam. minnu bɛ a kuma lase radio so ni télévision na Naam. n'a taara a kana yɛrɛ bila kiti wala a ye taa baabu tɛ yan min na a banna naam i tɛ nin si di yɔrɔ si Naam. ko fiɲɛ bi k'a la naam n'an tilala o la Naam. an yɛrɛ ye n'an ka lamɛnbaga jamaw an bɛ jamana min kɔnɔ Naam. farafinna terebiya van Naam. o masabu don Naam. n'o ye maliki masabu ye Naam. ala ka nin sababu i yɛrɛ ka nin kosɔn Sallallahu o la alaihi sisan wasallam. aw ka diɲɛ kɔnɔ naam juma kiti Naam. misiri caman dayɛlɛ la bi Naam. bon dɔw ye juma démarrer en même temps Naam. dɔw ma information sɔrɔ joona Naam. parce que a fɔra ko maa 200 ko a kana tɛmɛ o kan naam donc hali bi a bɛ komi ɲɔgɔn ye dɔɔni mɛ naam maa 200 Naam. ko a kana tɛmɛ o kan Naam. donc juma dɔw y'a daminɛ naam dɔw bɛ siranna 200 ko in na hali bi Naam. o ma daminɛ naam donc o la sisan Naam. baara min bɛ juma ko kan sariya la naam a fɔla ko jumu atu naam yala est ce que jumu atu Naam. ka kɛ ni dɔma ye jumu atu Naam. ida ni udiyali solati mi yomini jumu ati Naam. ka kɛ ni dɔma ye naam ni sari ni mɔgɔ min y'o fɔ Naam. an bɛ sɔn naam ni mɔgɔ min ko jumi ati Naam. ka kɛ ni kasira ye Naam. sariya b'a fɔ an bɛ sɔn Naam. ni mɔgɔ min ko jum ati Naam. ka kɛ sukuni ye Naam. an bɛ sɔn Naam. ni mɔgɔ min ko juma ati Naam. sariya b'a fɔ k'o tɛ se ka sɛbɛn o ye sɛbɛn cogo yɔrɔ ye fɔlɔ naam yala a nana sariya kɔnɔ cogo di naam mun ko sɔn juma sɔrɔla an bolo naam an ye nabila musa fo dɛ ok baara Naam. nacogo de b'a la Naam. sun ni kɛ Naam. dalu su nana cogo min Naam. sababu dɔ y'a to su nana Naam. sababu dɔ y'a to seli nana Naam. sababu dɔ y'a to heji nana Naam. sababu min y'a to an ye juma sɔrɔ Naam. nabila musa Naam. mɔgɔ kelen b'a ni alakaraba cɛ n'o ye isa ye Naam. a taara jama dɔ ye tu kɔnɔ karamɔgɔ bɔ dɛ Naam. u b'a la ka ala bato naam a y'i jɔ k'u filɛ naam u tɛ baara wɛrɛ kɛ lafita olu na u tɛ fari faga u tɛ baara wɛrɛ kɛ ala bato kɔ naam i b'a da ja tun ka gɛlɛn naam a y'i gɛrɛ u la Naam. a ko aw bɛ a fɔ a sɛbɛnna cogo min n'i ko b'a fɔ ten a ma nɔgɔ kosɛbɛ Naam. n bɛ man ni aw ye naam
aw be ya ni bara ina a waati joli ni Naam. ko san 70 naam aw be ji mi cogo di ko ni san nana an bɛ minɛnw de bila ni san nana an bɛ ji min san kɔnɔ an b'o lasago a bɛ dumuni kɛ cogo di o y'o fɔ naam a ko ko nin y'a ka baara ni ka ɲi sisan an natala Naam. ko ala ka o ɲɔgɔn si di ale ma naam a ko k'an y'o to yen a ko i bɛ kabakoyala nin na wa ko cɛba dɔ bɛ na duniya laban na alimabusu fi akhir zaman Naam. muhammad sallallahu alaihi Naam. wasallam ale kɛ ninnu ta se san 70 wa Naam. n bɛna lon dɔ di ale ma olu bɛna lɔ fila seli o lon tɔgɔ kɔnɔ o lɔ fila nin a ka fisa ninnu ka san 70 caman Takbir. donc o la sisan naam musa ko ko d'ale ma Naam. a ko tɛ se sɔrɔ dɛ jafal kalamu a sɛbɛnla ka ban o sɛbɛnli jara a dila alakɛrɛba ma ka ban a ko mais samedi o dila yɛlɛ ma naam jumasi o bɛna di i dɔgɔkɛ dɔ ma to isa alayhi salam naam donc kuma la teliya bolo ma Naam. ibrahima naam tɛnɛ bɛna d'ale ma naam nka i ka mɔntun a ka mɔntun fana bɛna o tɛnɛ sun Naam. o ka dira kɔnɔ naam zakariya tarata bɛna di ale ma ka k'a ka juma ye naam yahaya araba bɛna di ale ma naam i y'a faamu naam tɔgɔ di adam alayhi salam Naam. aramisa bɛ d'ale ma naam juma o bɛ di muhamadu ma sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam donc o la sisan naam nafa caman tun b'olu kan nka komi baara to waati cogo kosɔn naam an ma olu di a lon ta nafa naam nka juma dila alakiraba ma sallallahu alaihi sallam wasallam juma ye lon kuntigi ye naam lon kuntigi dila dafɛn kuntigi ma naam a ko juma nin a ko a jamaseli ye wajibi ye naam seli fana ni lansara n'i mana misiri la naam i ma 27 walima 25 Naam. o de donna i ni misilataw jamaselila cɛ naam mais k'a fɔ ko i ka seli ma kɛnɛya o tɛ yen naam mais juma Naam. n'i ma taa seli jama na dɔrɔn alahu akbar i ka kungo sɔrɔ dɛ juma jamaseli ye wajibi ye naam seli tɔ jamaseli o ye sunna ye donc o la sisan Naam. juma jamaseli o ye wajibi ye naam donc o la sisan yɔrɔ dɔ bɛ yen ko o di adisa kalannaw ma an balima adisa kalannaw naam adisa b'a fɔ ko ni selila i kelen baraji kelen n'a ɲɛna n'a Naam. kɛnɛyara naam ko ni selila jama na baraji 25 walima 27 naam o bɛ sɔrɔ cogo di kalan bɔrɛ naam ko kɛcogo de b'a la dɛ naam mɔgɔ min ni misiri yɔrɔ ka jan kosɛbɛ naam i y'a faamu naam ko 27 naam o ta de o ye min ni misiri ka surun Naam. k'ale ye 25 a cila fikutigiw fɛ naam walima maa min bɛ tagama dingakuru ni kɔtuw kan ka jigin ka yɛlɛ kɛ ka sɔrɔ ka misiri sɔrɔ naam k'o de ye 27 ye min bɛ tagama yɛlɛ ni gudɔrɔn kan ka taa misiri la Naam. o ye 22 fo min sɛgɛn bonyana dɔrɔn min ka sɛgɛ bonyana kosɛbɛ Naam. o ye 27 naam min bɛ tagama lafiya la Naam. a bɛ don a ka imam tara bɛ sin ka don a ka Mercedes kɔnɔ ten ka taa foyi ni min ye ji ka yɛrɛ ni fɛnkɛ kɛ a wɔsila ka sɔrɔ ka se yen Naam. kelen tɛ dɛ Allahu 27 ani 22 naam dɔnnikɛla wa ci ka o détail d'a ma naam ala k'an sababu Naam. o la sisan a bɛ seli jama na o ye wajibi ye Naam. juma farida tɔw o jamasiri ye sunna ye naam kutuba min bɛ kɛ juma ɲɛfɛ nin Naam. a tun bɛ juma nana min kɛ nin naam a tun bɛ seli an tun bɛ lɔ fila seli ka sɔrɔ ka kutuba kɛ Allahu akbar nka madina Naam. balokɛ gɛlɛya kɛla san dɔ Naam. dahiyatul kalbiya Naam. alimana ko ma kɛ o la dɛ naam ni sariya kuma tɛ ten Naam. an m'an ko fɔ jibi la ten ala kɛra bato la a bɛ kutuba la Naam. dahiyatul kalbiya a bɛ longan gosi la k'a fɔ ko suma nana mɔgɔ caman de to la seli la Naam. fɛnkɛ la ni ala kɛra ba ye Naam. o bɔla kelen kelen ten parce que n'a nana ka taa yan'a bɛ siɲɛ wɛrɛ tu a bɛ mɛn naam o siran na baloko gɛlɛya ɲɛ Naam. bɔla seli kɔnɔ misiri kɔnɔ ka taa naam o kɛla min kɛ sariya ko n'a bɛ ten dahiyatul kalbiya ka nali ye nin kɛ min kɛ dɛ an bɛ na sisan kutuba de kɛ fɔlɔ Naam. ka sɔrɔ ka lɔ fila se parce que juma nana sariya la naam ka maka naam a seli ma ɲɛ naam a seli taara daminɛ madina Allahu akbar a kɛla ten Allahu akbar naam a sariya la maka Naam. a selila madina Allahu a kɛla juma fɔlɔ selila kabila min na Naam. a t'o banu salim madina naam bon est ce que olu yɛrɛ o yɔrɔ yɛrɛ bɛ dɔn tugun wa Naam. ala k'an sabati walasa n'o bɔla yen naam juma naam
bon kante mana kana kitige mun be juma korofo ani muta korofo walla mana o kitite wala don ba be bil flat même mali kono flash te balula bi kitabu do be ko safti ako yustahabu tafsirul khutbatayn wa anta kuna sani afsara min al ula bo aqsara min al ula kitabu mun to ko safti nga kitibo deka na be mo bulu ashmawi sharaha badu ko safti defo ba kono sharha kono defo nde loni ba fulani bla nyon anga an awe fiku domray ay abin nahaw do abe sarfu do anga fle nyon fe ko yustahabu taqsirul khutbatayn qaf ramot lawri qaf ani sod ka surya ko kutuba fla surya ni musahabu ya wan takuna saniya aqsara min al-ula utia kwa yesu fulana yesu nya kateme foloka anana kitabu ni kono fusara ake faouye ake sinu o nyon tatodi no sisa don bara fulay kelen ko kutuba korofo le musahabu yala fulana yesu nya kateme foloka kelen ko la kitabu sabetu otuma fe sharha ko abe mo mo ngolo nu esapti ni ka sante sal mata sha kalamina ibe lamu ke ka fa o fe ni boy ka sinu nyin boy ka ke sodi do ni ya o nyana bo chuwi antina don ba fla nu to foya otuma fe juma gele afe akutuba wati ni fi sabillahi be ka o bebejo mo ko kelen pe mbese ka barake kalmo bore kalma mi to kutuba na ya soro ko misiri ni mo mina seji tai mo ko kelen pe mi mbla la seji ta kuna ali kelen pe bese ka kuma ali kelen pe sebe kelen pe bese ka kuma ba isigia de kana sigia aboni ko la mashima ka kuma puis na jumana ka solo me kutubala fo ma kelen pe me be jiko kuna na ya de kini sigia de ya masan na jiki ku jibana ya jita ya ali kelen pe abana maliki yo no boray okoso Maroc to sando jamiatu karwi na university korokoro bay anya yi ni juma be nasiri chekele yani almam be wulike chekele me wuli folo ko ni mogo mi kumana aba fara bukana be ba mew ni mogo mi kumana ka almami to kutubala ko jumati ko ni mogo mi ko itonyoma iteruka boya iteruka na ya isigia pika juma chena abi wili ko fofolo almami so ba kutuba dami nko ye Maroc et puis la da nyuma ba de bu fe nambe ko ke ambe ke kurna dipsi lay seli be ko fe sogoma fajiri ko fe o be hizbu kele kala fo o yere be tire da loni o ni be kalo tire da mi o ba loni korona mi kala na sogoma kala tara o ba loni o fo kana keti chama be ulite korona tatu do be korona tatu do tata al dem sembe o ba kala tata ko masake ni ko ni mesan cham san ke me chama bo o bo lu feeti wallahi do wala sa nambe ko ke ya nga hafizu bicha ala kan be sawo wala sa kuna funu wor de niye ma munumbe juma kalo fulani kono an yi min ke sigila eskati kalo fulani kalo wala juma chama min ke la sigini kono mama ye seri fana seri ku beka ko seri kake mama ye juma seri ku kile beka ko seri kake seri fana et puis ni juru sarange ni ya segite de ronte na bena juma shegima ni ya a ko segite seri fana ite ima fo ku mena juru de sara akela ko mi ye fier dabir ka jikala atimine la fi ba fo ku mena juru le sara iba fote kutuba gele ya fe kutuba ka gele nga kutuba be tiga ko kelen kama karabo ni almamba la ka kutuba ke mo do na do misiri kono dron amatu bi folo na salam la alman kan salam alman se ka fo wa alaikum salam aduna dron ayata yokorota ako adkhilni fil islam sabti ya sabati ko almami ne la do islam ya ko Allahu akbar ni saraka ya almami bla karo bore smawu wa an sharia la me ka dursi ka tanga ni almami ni ko me kutuba le la ne de kutuba sisi ka tigete de ako tubi bagayima tubi joma isigi do ni fo ngat la kutuba la ni kutuba bena minti duruma karo bore akela abe o dugu minani akela ko ma ka kafiriya daga o dugu la o jamana kono dunia be kono minti duru aka kafiriya da donc sharia ta fo ka tani kutuba ile abe sinka kutuba joko yoroni be aba fo ko tudi kil tadkul fil islam hakikatan ko mena dunna na de medu islam ya la hakika ira la aba fo ko kalma shahada fo ashhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani dalila wa bil ka'bati qiblatan wa bin nabiyina sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula na yo foka ba ale be bossa abitaka janaba ko nyanyini ni kun dika dai abadi nama kun di fana odu nga asika sidna foka ta janaba ko kasoroka naam abe klauli la saka temeni kutubai naye nako kugo nde kutubajo Allahu akbar ay na bena minti tama naam ay kafiriya daga minti tama naam to yadu afana minti kai naam ama fo misiri mi ma du kono ko juma misiri naam normalement a chaya ni naam bashita la me minti kai naam akake biriba kiri beka to nyongo soro yi Allahu o de chekai ko sebe mais na ni dugu buyana ni juma misiri dokela bashitu wala mais biribiri bayi dugu juma misiri biribiri ba a chekai oni logo fe ke nyongo fe bon ni ya jatemna ni kungolo yote ba foko tisika ke misiri file logo fe file ko be ke chugu sharia ya sebe ko dugu juma misiri ba oni dugu logo fe ba o ke nyongo fe nyongo kere fe ni midi sera la jam do be ka ba foko azan zawal ni misiri wala ko hayya ala solati fo mo yoto logo fe ko noka umme Allah donc comme segu tabe to logo fe ba fle misiri fle al ko tani nyon donc amala ka bulbul de wati to kama kata telimani vitesse la wala c'est ça avec c'est matan fly il faut ka ba o kiti tigala ka ba matan fly ngele te do kono sabo atiga to nyena kosebe nte do kono ti ko bana wala ça juma be be ka bo mo muka na mo ka cha mais ma do la tungala mangi kiti tungala mango do ba kono amodi bana ba to duguni bana ba to mi duguna kosebe juma be be ka boka ani mami mbala ka ekipe bana ba to ni yere la juma be be ka boka mais muso ka juma sel to wajibi na tara juma na mata juma ba ka sel fana sel kote bana ba to mi duguna atisa yere ko aka juma be na ka boka mi me ekipe la juma be na ka boka tanbihun ne kuna foni tanbihu be na ne be kiti do foka kiti do fo kata kiti do akono ko me ko tanbihu afola ko jumalo docteur Okacha imam docteur Fani banabarato mimbe ni akanga opéré ni anga lisi laje ile lebe na banabarato opéré jumalo midi imam Fani ma foko ma ka foko ni almamine karamoy ne kanga ta juma na banabarato ni ka opéré ni jumalo midi ka nini kishike be juma be ka bo aleka aka olu juma nyitui ale be wole sisa ko almomaridu ko bana barato la dola ale be takata bana bato ka opération ke abaka seli famisi Allahu akbar o be fam ala kan sababu sisa no bolay bana bato tilia bulma ka bara kuma di am do ke maduna kabla ni baada ni mo mi tahiyatu masuna sabato ya ngo kabla ni baada kabla ti so abisro itara de trosola ni kabana bato wal ma jigi bato be et to la ibesilla on va faire la téléphone ko fakar saka bana bato fakar saka mogo wa so le ka selu ko to ibesilla sel titiga kama normalement bana bato fakar saka mogo ire kama na gana so ordonnance ko lo wa ajigila le wa parce que bana bato do be na be fela nyinga nan bana bato musodo mimbe iwolani chedo aseka kipala ou bien banaba docteur ni musoyi mimbe takata nyinga nani chedo otuma fe ay micro ta be woleli kela kenema banaba to fakar saka mogo banaba to fakar saka mogo ordonnance kodo nyinga ta kodo abse ake here akomatana wasu bala kasi suma u alaka hina kan wagi susol alaka adayru suma alaka ko zuriya ka barka gula andon wasairu la man don bagabe itola ochola ka rukuke kata sujudu ke ka sujudu la bambeke ina nasigi ikanga tahiyya ke otewa wallahi karam bore niye tahiyya tige ka boy ka be sunna sabati ke la ka be afola ko sujudu sahwi ama fo ko sujudu amdi niye tahiyya yin tige ka be ka se kata wuleli lame kata la je mime bana ba otola tahiyya makala wallahi selikene Allahu akbar isigi la yoro mi dron ko assalamu alaikum tahiyya ko make salatu ibrahim mana seli kenya nde la ka fongo seli minena lon bagata fo de seli minena wallahi lon bagata fo
seli min na ala de fɛ mɛlɛkɛw bɛ seli minɛni dɔn dɔw yɛrɛ tuma dɔw la ala de b'a dɔn mɛlɛkɛ t'a dɔn ni seli ruku na sujudi na ko bɛɛ dafa la selikɛbaga dɔw bolo ni dɔnnikɛbaga dɔ sigila a b'a fɔ ko seli kɛnɛya seli minɛna a se k'o fɔ la o faamuna walasa an tɛ jɔ yen walasa ale ka temps dɔɔni sɔrɔ inchallah. Merci beaucoup, Imam Cheikh Kone. Voilà, on va donner la parole maintenant à Yacoub Kone qui va essayer de revenir sur les grandes lignes voilà, rapidement parce que nous sommes pris par le temps. Bien, alhamdulillah, le tafsir, le commentaire du Coran d'aujourd'hui, la sourate Bakra a porté sur les versets 111, 112, 113, 114 et 115. Alors donc, son intervention s'est axée autour de deux points essentiels. Il a fait un bref rappel sur les mesures barrières. Et le point le plus important, n'est-ce pas, c'est sur à la cause de la descente, n'est-ce pas, du vendredi en islam, donc la place prépondérante qu'occupe le vendredi dans la religion musulmane. Le premier élément, très vite, il nous a fait savoir que les motifs, on n'a pas les motifs des mesures barrières qui ont été édictées par nos autorités, n'est-ce pas, trouvent leur fondement dans le Saint-Coran. Il a pris l'exemple, n'est-ce pas, du taillement, voilà, dans la charia, le taillement, n'est-ce pas, qu'on appelle en français la mission pluvérale. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, il est autorisé, n'est-ce pas, aux musulmans de pratiquer le tayammum. Et le tayammum, n'est-ce pas, bon, on n'a pas donné, n'est-ce pas, la manière de le faire. Je pense que dans les interventions futures, on va dire comment se fait le tayammum. Mais ce sont des mesures d'incompatibilité. Donc il y a des gens qui, lorsqu'ils ne peuvent pas toucher à l'eau, on lui autorise le tayammum parce que touchant l'eau, ça peut aggraver sa maladie. Donc pour ne pas que la maladie, n'est-ce pas, puisse avoir un impact sur sa santé, il s'éloigne de l'eau. C'est pratiquement la même chose que les mesures barrières. Se cacher le nez, se laver les mains, la distanciation, les embrassades, etc., etc. Donc c'est des mesures d'incompatibilité, n'est-ce pas, pour préserver sa vie. Maintenant, pour ce qui est, n'est-ce pas, du vendredi, elle a montré que le vendredi occupe une place prépondérante dans notre communauté. Elle a énuméré les différents jours, les 7 jours de la semaine. Elle a montré que le meilleur jour, n'est-ce pas, en islam, le meilleur jour, c'est le vendredi. Et ce vendredi-là, Allah subhanahu wa ta'ala, de façon spéciale, l'a réservé, n'est-ce pas, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, elle a montré, il y a des éléments qui caractérisent le vendredi. Bon, donc, par comparaison, n'est-ce pas, aux autres prières, le vendredi en groupe est une obligatoire et la prière en groupe, n'est-ce pas, des autres prières, n'est-ce pas, est une c'est surrogatoire, c'est sunnah. Donc, il a dit l'un des points qui caractérise le vendredi, c'est que le vendredi à la mosquée, on ne fait que 2 rakats. Mais les jours, par exemple, si je prends le cas du Covid, où les mosquées étaient fermées, alors donc on fait 4 rakats, n'est-ce pas, à la maison. À la montre, c'est l'un des points essentiels du vendredi, c'est le sermon qu'on fait avant, n'est-ce pas, les 2 rakats. En son temps, on faisait, n'est-ce pas, les rakats avant de faire le sermon. Mais après, la législation islamique, n'est-ce pas, a inversé l'ordre, c'est le sermon qu'on fait, n'est-ce pas, avant la prière. Donc le sermon occupe une place si importante en islam qu'il n'est pas permis à un musulman de parler lorsque l'imam est en train de faire le sermon. Donc celui, n'est-ce pas, qui parle lorsque l'imam fait le sermon, son vendredi n'est pas valable. Son vendredi est nul et non aveuglé d'une nullité absolue. Alors donc, l'un des points essentiels, n'est-ce pas, du vendredi, il a dit que lorsque un converti réclame, n'est-ce pas, la conversion pendant le vendredi, alors l'imam a l'obligation, n'est-ce pas, de convertir, de procéder à la conversion avant de continuer le sermon. Et c'est très important. Donc il a donné ceux qui sont exemptés du vendredi. Donc il a donné, n'est-ce pas, 3 cas. Le malade, celui vraiment qui est malade, dont la santé empêche, n'est-ce pas, de manifester sa volonté. Là, le vendredi ne lui est pas permis, n'est-ce pas? Il est exempté du vendredi. Et celui qui est au chevet de ce malade également est exempté du vendredi. Et il a montré que le vendredi de la femme, n'est-ce pas, est facultatif. La femme peut aller à la mosquée le vendredi comme ne pas y aller. Alors donc c'est grosso modo, n'est-ce pas, des points qu'il a développés pendant n'est-ce pas, son compte. Merci Yacoub Kone pour votre... Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que dans ce studio, nous avons bien sûr Cheikh Kone qui était là tout à l'heure pour essayer de décrire donc le Saint-Coran dans toute sa splendeur. Également l'imam Boiré dans ce studio qui était avec nous. Sans oublier notre petit, l'imam Traoré Suleiman qui était là. Également l'imam Fanny qui est aumônier des différents hôpitaux de Bégerville. Voilà. Et également, je le dis, il est le seul Traoré parmi tous les Kone ici. L'imam Fanny est devenu Kone tout à l'heure. Djelba aussi est devenu Kone. Voilà. Elle va faire passer le communiqué du COSIM concernant les prières dans la mosquée, Inch'Allah. Oui, allez-y. Voilà,
Il y a 15h01. Je n'ai pas fait déclencher le. Quand ça finit d'être, je dois répondre la parole. Je conclue. C'est combien de minutes? C'est 2 minutes et quelques. Ça finit à 15h01 minute. Après ça, je conclue. Quand ça. Parce qu'il n'y a pas de déclenché, il est désactivé. Ça va finir tout. Tu peux le conclure tout. Je conclue en même temps dès que ça fait. Là, moi, je vais déconstruire ici manuellement. C'est dire. Autorisé dans les mosquées de Grand Abidjan à compter du vendredi 15 mai 2020. 2. L'ouverture d'une entrée et une sortie pour les hommes et une entrée et une sortie pour les femmes. 3. Chaque entrée devra disposer d'un dispositif de lavage des mains. 4. La fermeture immédiate de la mosquée après l'accomplissement de chaque prière obligatoire. 5. L'organisation de tafsir, crèche, rupture collective et de prières de tarawih et de tahajjud doit se faire tout en respectant les mesures barrières et de distanciation sociale. 6. Le nombre de personnes présentes dans la mosquée ne devra excéder les 200 fidèles. B. Mesures concernant les fidèles. 1. Chaque fidèle devra venir à la mosquée muni de son cache-nez et de son tapis de prière. 2. Chaque fidèle devra se laver les mains avant d'accéder à la mosquée. 3. Le respect des mesures de distanciation physique devra être observé. Grand C. Responsabilité des imams et des comités de gestion. Les imams et les comités de gestion sont responsables du respect des mesures énoncées ci-dessus. Ils devront par conséquent prendre toutes les dispositions nécessaires à leur stricte application en mettant en place un service d'ordre pour y veiller. Les comités de gestion sont invités à se référer aux directives élaborées par le comité de veille pour la prévention du Covid-19 au cours du Ramadan 2020. En cas de non-respect des dites mesures, leur responsabilité est engagée. Grand D. Responsabilité des comités locaux du comité de veille. Les responsables des comités locaux sont invités à veiller au respect de ces dispositions et rendre compte quotidiennement au comité national de veille Covid-19 de la communauté musulmane. Fait à Abidjan le 14 mai 2020. C'est sur cette note, ce communiqué du COSIM, que nous allons vous dire excellente écoute radiophonique sur les ondes de la 100.8 FM. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.